This year's race for Jakarta governor has become one of the most heated elections in years. Ini adalah harga mati keyakinan kami. Massive protest, Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam. blasphemy charges, and evictions have turned this election into a battle royale of politics and ideologies. Apakah warga Jakarta mau merugi selama 5 tahun? Bisa saja nggak meruginya 5 tahun, malah bisa jadi 10 tahun. Jangan sampai. Seolah-olah ini adalah kontestasi di level nasional. DKI Jakarta ini taruhan sebetulnya untuk para politisi, karena ini juga bisa menjadi kartu gitu ya, kartu truf untuk pemilu nasional tahun 2019. The election pitted incumbent governor Basuki Cahayapurnama, known as Ahok, against former education minister Anies Baswedan. What should have been an easy win for the once popular incumbent has turned into the end of his political career. So we spoke with experts and players in the election to help make sense of this year's racially and emotionally heated governor's race and why it's become the focus of the nation. Kampung Aquarium is a neighborhood in the northern tip of Jakarta and also one of the earliest battlegrounds in this year's election. Residents here were evicted in April 2016 by Governor Ahok's administration. Many here feel like they have lost everything. Iya, kita tunjukin boleh 11 April hari Selasa. 11 April 2016. Iya. Ini yang asalnya bangunannya seperti Oh, apa? bangunan tembok semua. Di sono tengah. Di sono tuh. Kita jualan di sini dulunya. Di sini pojok ini pasar ini dulunya, ini rame. Kejadiannya mengerikan, Dek. Kenapa? Gusurnya tanpa solusi. Tanpa ada dikasih Ada peringatan dulu atau peringatan, itulah 11 hari itu. 11 hari untuk SP1, SP2, SP3 itu doang. Tapi kita kan nggak bisa begitu caranya. Dibawain tentara sama polisi itu hampir 5.000 orang. Ini rumah kita, ini kita bangkit. Tuh. Ya. Masih ingat Pak ruangan? Oh, ingat ada batas-batasnya. Ini dulunya rumah ini cor-coran, Dek, semua tuh. Saya di sini nih, Dek, udah 30 tahun. KTP DKI. Kakak di sini punya pajak bangunannya ada rumah ini. Kita nih orang pribumi, di orang Indonesia. Ahok itu siapa sih? Ahok itu orang Cina dari Bangka. Tuh, kalau wejangannya tuh anjing cepet. Ditolong orang tapi nggak terima kasih. Tuh, Ahok itu. Begitu punya kelakuan jahat bener, ngaku-ngaku partai wong cilik, tapi wong cilik diubrak-ubrik, bikin mendelik. Ini buktinya nih. Semenjak saya digusur, luluh ranta jadi puing-puing, Pak Satiaku datang ke sini memberi semangat perjuangan suruh bertahan. Saya mau titik darah penghabisan di sini. Pada saat membutuhkan suara, kami dicari-cari sampai kemanapun. Apalagi dulu sebelum penggusuran suara kami, suara kemenangannya presiden, suara kemenangan gubernur sekarang ini. 95% suara mereka menang di tempat kami, di kampung kami. Ini gubernur bukan cuma sekedar arogan, bukan sekedar songong bahasanya atau kasar bahasanya, tapi juga dia pelanggar hukum yang sebenarnya. Di kehidupan kami di sini, yang kami mau adalah gubernur yang punya hati. Gubernur yang merangkul semua lapisan masyarakatnya. The evictions destroyed the homes of about 1,000 residents. Ahok said this was necessary to protect the city against frequent floods. But many criticized Ahok's heavy-handed evictions, which gave residents little notice before their homes were razed. Known as a straight-talking politician who gets things done, Ahok became very popular in Jakarta for snuffing out corruption and helping to bring order to the unruly capital. He took the governorship when his predecessor, Joko Widodo, was elected as president of Indonesia. When Ahok took over as governor, he was a very different kind of politician altogether. He wasn't open to participation, he wasn't open to discussion, and many urban poor groups found him deeply confrontational and very aggressive. And this was soon backed up in policy actions in terms of waves of evictions. Thousands of families were displaced.
There were movements to Rusun, which is the low-cost rental apartments. He wasn't apologetic. The poor were basically illegal. And again, a recriminalisation discourse. A deeply popular discourse amongst many of the middle and upper middle class in Jakarta, that the poor are squatters, they had no rights. Who were they to claim that they should have compensation when they didn't even have proper land certificates? So he really pitched to middle class Jakartans who were happy to believe that ultimately problems such as flooding, traffic congestion, pollution are really linked to the presence of the urban poor in the city, even that it's a lot more complicated than that. That everyone is complicit in different kinds of ways in creating these infrastructural problems. People in neighbourhoods, one of the things they resented the most was not that they were being asked to move for the benefit of the city, but the fact that people were being called criminal, when many of them had paid land tax, many had land certificates, but they were outmanoeuvred legally by the administration. So you had Pasar Ikan. They were only given 10 to 11 days notice. Many of the residents there to this day are not entirely clear as to what the rationale was, and people didn't even have time in most cases to remove their possessions. They lost everything, and that created deep hostility. Most people are living in various forms of precarious labour or informal labour where regular routines of payments of rent are deeply difficult to meet. And if there's one thing about kampung life and informal economies, is where people live is also where they make their living. The home might also be where they sell. They sell food or they have some kind of service they offer. They're deeply enmeshed in complex social relations in this place. We saw the emergence of more and more protests against the governor, against Ahok, that had this kind of element to it. The fact that people feel deeply insecure and that really anyone potentially could be targeted for these evictions did create this anxiety where people were looking for allies. FPE in day-to-day life is very much a part of many of these neighbourhoods. Those groups were able to very quickly harness this insecurity and this anger, and you had groups moving in, invoking sectarian sentiments, pointing out, well, this wasn't just any governor, this was a Chinese, ethnic Chinese governor, this was a Christian. It's not dissimilar to what we're seeing in other parts of the world, including the rise of Trumpism in the US, where these kind of far-right conspiratorial ideas have come to the centre stage. People are talking about this kind of fissure between those who support pluralism, represented by Ahok, versus these kind of darker sectarian forces, using the symbols and name of Islam. And people are voting for a lot of different reasons. Anger at the current administration's policies exploded when a video showing Ahok commenting on a verse in the Quran hit social media. Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. In the video, Ahok references the Quranic verse of Al-Maidah 51, which some have interpreted to mean Muslims should only elect Muslim leaders. In the video, Ahok tells an audience in Pramuka Island, off the coast of Jakarta, that they should not allow others to use this verse to manipulate them. As the video spread on social media, some claimed that Ahok committed blasphemy against Islam by suggesting Muslims should not follow a verse in the Quran. Others have defended him, saying Ahok was talking about people who use the Quran for political gain. Regardless of his true intentions, anger spread in a series of protests where hundreds of thousands marched in Jakarta to demand that Ahok be arrested and put on trial for blasphemy. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bela Islam. Supaya Ahok itu ditangkap. Udah itu aja. Permintaan dari masyarakat Jakarta harus ditangkap Ahok. Ya. Jangan sampai nggak ditahan, harus ditahan. Yang lain-lainnya pada ditahan, masa dia nggak ditahan ya. Yuk. Merdeka. Merdeka, tangkap Ahok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari mana? Kita dari Vice Media Indonesia. Oh, Vice Media. Saya juga Metro kan? Media. Bukan dari Metro TV Bukan Metro. Oh ya. Bukan Metro TV, bukan. Kita Ahok belum ditangkap, kita makin turun kembali. Kita akan aksi kembali. Ahok ditangkap. Ahok harus ditangkap, dan dipenjara. Jangan lempar-lempar dari pengadilan ke polisi pengadilan. Pemerintah jangan main lempar-lemparan. Kalau main lempar akan turun lagi. Allahu Akbar.
semangat. Kalau belum dipenjarakan kita tetap semangat. Allah. Satu orang Indonesia jadi korban. The protests were organized by the Islamic Defenders Front, or FPI, an Islamist group led by controversial Islamic scholar Habib Rizik. The marches were mostly peaceful, starting with a Friday prayer, which led to a march and sermons. But on November 4th, things turned ugly. As people flooded Indonesia's national monument, Monas, a sense of tension could be felt in the air. As the day wore on, the chants and speeches became more aggressive and violent. By nightfall, riot police were battling with protesters. Chaos spread through parts of the city. The president made a late-night appearance appealing for peace and calm, claiming that outside political forces were manipulating anger for political gain. Tapi kita menyesalkan kejadian Ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. The anger against Ahok and other anti-Chinese sentiment have recalled memories of the riots of May 1998, where mass unrest spread throughout the country and Indonesians of Chinese descent were targeted and attacked. Glodok, a historically Chinese neighborhood in North Jakarta, was burned by rioters, and Chinese residents were raped and murdered. Today, Glodok is still home to many Indonesians of Chinese descent. Residents here feel that this year's race has become too focused on ethnic divides, which has built a divide in the nation. Kita Indonesia sebenarnya nggak cuma Chinese dan pribumi doang, sebenarnya banyak juga kan suku-suku lainnya atau ras-ras lainnya. Harusnya dengan adanya keberagaman ini harusnya bisa menyatu. Harusnya Indonesia itu harusnya bersatu sih. Harusnya bisa menerima karena memang kebetulan aja si minoritas ini bisa bekerja gitu. Harusnya Indonesia bisa menerima, harusnya. Saya udah ikut kurang lebih 6 kali pilkada. Ya, Muslim. Ya, sekarang kan cuma beda agama aja, Kristen kan. Tapi kan selama ini kan kita ikuti ya, kita pilih juga yang Muslim kan. Ya, kalau memang sekarang hasilnya lebih bagus ya kenapa kita tidak pilih gitu. Kita ini Indonesia gitu. Bukannya oh ini keturunan, ini pribumi. Sekarang kalau kita lihat yang keturunan mau kemana gitu loh, kalau sampai istilahnya kasarnya lah diusir, ya mau kemana? As ethnic tensions rose, blasphemy charges were announced against Ahok. The case has made international headlines. Some say it's a test of the nation's religious tolerance. The blasphemy law itself has a complicated history.
often used to silence critics or intimidate political opponents. Andres Harsono, a researcher at Human Rights Watch, says the blasphemy case is hurting democracy in Indonesia. Jadi induk dari semua diskriminasi atas nama agama di Indonesia adalah apa yang disebut peraturan buatan Presiden Soekarno Januari 1965. Soekarno kurang lebih mengatakan bahwa di Indonesia tidak boleh orang menodai agama. Hukumannya maksimal 5 tahun. Bila pasal ini tetap ada di Indonesia, dia akan dipakai untuk selalu mengganggu minoritas, untuk selalu dipakai untuk keperluan yang politik, mobilisasi politik atas nama agama. Jelas sekali dipakai buat supaya Ahok kalah dalam pemilihan gubernur Jakarta. Yang terlibat tentu macam-macam lah, organisasi yang mengatasnamakan dirinya Islam atau politisi-politisi yang juga memanfaatkan agama buat keperluan politik mereka. Saya mengira Ahok akan divonis bersalah dan masuk penjara. Kenapa? Karena melihat presiden yang dibangun sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono. Zaman Susilo Bambang Yudhoyono itu ada 116 kasus individual yang diadili dan hampir semuanya dinyatakan bersalah. Saya berharap saya salah. Tapi bila Ahok ini dinyatakan bersalah dan masuk penjara, itu akan memperkuat argumentasi bahwa Muslim voters tidak boleh memilih pemimpin yang non-Muslim. Saya kira Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mereka tidak mengecam orang-orang yang menggunakan isu agama buat Pilkada Jakarta. Mereka tidak secara kasar begitu ya menggunakan agama dalam Pilkada ini, tapi mereka juga hadir dalam acara-acara yang disebut bela Islam itu. Menurut saya ini posisi yang mengecewakan. Ya, yang rugi sebenarnya kehidupan kita sebagai bangsa. Proses nation building di Indonesia itu akan mengalami perlambatan lagi. Terima kasih untuk SBY sebetulnya. Dan sampai ada presiden yang berani untuk mencabutnya, saya kira makin memburuk. This division in the city led to a tight race for the incumbent Ahok. In the first round of voting, Anies Baswedan and businessman Sandiaga Uno won just under 40% of the vote. During the election, they courted disenfranchised voters, offering change and a new way forward for Jakarta. Aryo Joyo Hadikusumo, nephew of ex-General Prabowo Subianto, is a spokesperson at the Anies Sandi campaign. He believes the anger and emotion in this year's race is driven by a need for change in the nation's capital. Mayoritas warga Jakarta menginginkan pemimpin yang baru dengan pendekatan yang baru, lebih humanis, lebih kemanusiaannya. Programnya mungkin banyak yang tidak jelek, tetapi kalau pelaksanaannya, penyampaiannya itu sangat brutal, kalau penyampaiannya itu tanpa belas kasihan, tanpa ingin mendengar masyarakat di bawah, memberikan kesempatan to give the voice to the poor and the unheard, ya percuma. Baru dikasih pemberitahuan 3 hari sebelumnya, tiba-tiba langsung bulldozer, ekskavator datang, polisi kota datang membawa tameng, polisi datang menggunakan baju seragam anti huru-hara dengan kendaraan lapis baja untuk menggusur sebuah komunitas yang sudah hidup bersama gotong royong selama 30, 40, 50 tahun. It's useless to move people to a new housing area if you don't provide jobs. Community-based approach, pendekatan secara komunitas, ada 44 kecamatan or sub-districts in Jakarta, dan 44 ini masing-masing kita akan bangun satu sentra OKOC untuk menjawab masalah lapangan pekerjaan. Nah, di lapangan pekerjaan inilah para warga yang rumah di daerah kumuh yang akan kita tata berlatih dulu, mendapatkan latihan. Urusan suku, agama, dan ras adalah fakta, realita, bukan masalah. Nah, Habib Rizik menolak petahana karena dia merasa seorang yang beragama Kristen dan beras Tionghoa tidak berhak untuk memimpin Jakarta. Saya tidak setuju dengan banyak perkataan beliau. Tetapi ingat, dalam Undang-Undang Dasar kita, in our Constitution, pasal 28E dan 28I, kemerdekaan berpikir
itu dijaga. Kebebasan berpendapat dilindungi. Saya merasa pendapat Habib Rizik itu menjijikkan, tetapi saya harus hormati. Karena kan kita harus hidup bertoleransi. Orang Islam memilih Anies, masa kita larang? No, nggak boleh. Harus kita hormati. Satu-satunya pasangan calon yang bisa menyatukan kembali Jakarta adalah Anies dan Sandi. The high-stakes drama behind this year's election has turned into a national event. Siti Zuhro, a political expert at the Indonesian Institute of Science, believes the elections symbolizes greater issues and power struggles. Jadi menarik sekali Pilkada DKI Jakarta. Karena apa? Karena Jakarta adalah ibu kota negara, dan tentunya semua isu-isu yang dimunculkan di Jakarta ini menjadi perbincangan nasional. Dan menariknya, tiga-tiganya khususnya calon gubernur adalah bukan kader partai. Sosok-sosok yang non-kader tadi itu adalah sosok-sosok yang sangat populer, yang punya branding, yang punya kualitas. Khususnya lagi adalah tiga-tiganya ini juga memiliki latar belakang tokoh di belakangnya. Untuk Pak Ahok, tokoh di belakangnya adalah Ibu Megawati. Untuk Anies Baswedan, Pak Prabowo Subianto. Sedangkan Agus, Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene adalah ayahnya sendiri. Ini yang membuat katakan kontestasi di Jakarta itu menjadi lebih dinamis lagi, lebih semarak dan lebih diminati. Karena seolah-olah ini Pilkada DKI tapi serasa ada Pilpres gitu. DKI Jakarta ini taruhan sebetulnya untuk para politisi, karena ini juga bisa menjadi kartu gitu ya, kartu truf untuk pemilu nasional tahun 2019 gitu. Jakarta mendapatkan satu katakan gitu ya, coverage gitu ya, media coverage yang sangat cukup dibandingkan dengan pilkada lainnya. Kita menyaksikan seorang kandidat berpredikat terdakwa saat ini. Itu memang idealnya tidak. Idealnya calon tidak berurusan dengan hukum. Ini sekaligus ujian kedewasaan, kematangan berpolitik ya. Untuk ke depan kita tidak boleh lagi dengan bertutur kata yang ceroboh gitu ya, yang serampangan gitu, apalagi bertindak yang serampangan, yang menjadikan investasi-investasi yang sudah dilakukan oleh petahana itu menjadi dinihilkan. Dengan posisi Pak Ahok yang seperti terdakwa pun yang bersangkutan masih mengantongi 42%. Ini artinya apa? Artinya berarti politisasi agama tidak berhasil. Kalau berhasil mungkin sebagian besar penduduk Jakarta ini bukan non-Muslim, Muslim, mengapa kok milih Pak Ahok kan gitu. Fiery protests and blasphemy trials are only a recent dark mark on Ahok's tenure as Jakarta governor. He has been praised during his time in office for investing in much-needed public transport and revitalizing parts of the city. During the election, Ahok campaigned in small neighborhoods in order to reconnect with voters. Pesanggerahan in South Jakarta benefited from one of the government's revitalization programs, clearing land for public use and building a local park. Kalau ada apa-apa kan biasanya kan bisa langsung ke Pak Ahok. Udah kelihatan lah dari waktu dulu kan kita ngurus sekolahan juga susah gitu kan. Sekarang adanya KJP kan Itu ngaruh banget. ngaruh lah. Daripada yang zaman dulu kan dananya kan dana kayak bos atau apa itu yang secara uang gitu kontan. Itu kan bisa disalahgunain. Lebih bersih aja sih sekarang dari pemerintahannya maupun pekerjaan kayak sungai-sungainya gitu. Kalau untuk kayak masalah penggusuran, wajar lah kalau misalkan orang digusur malah. Tapi kalau nggak digusur, ntar kali nggak bersih-bersih. Kalau kita mau memajuin bangsa, kalau orang-orang dibiarin aja di sungai, itu juga nggak bagus, namanya kita nggak mendidik kan. Tapi kalau kita pindahkan dan kita rapikan sungai-sungai kan juga lebih bagus. Memang benar sih apa yang dikatakan gitu kan, dari sebelum Pak Ahok datang sampai sekarang datang kan udah naik berapa persennya gitu kan dari kinerjanya, lebih baik lah gitu kan. For better or worse, Jakarta has changed under Ahok's administration, but many of those changes have been forgotten as the focus
has shifted to ideologies and ethnicities. Latifah Anshori, a spokesperson for the Ahok Jarot ticket, believes that this election has turned from a battle of policies into one over religion. Jadi kandidat kita ini sudah melakukan yang terbaik buat DKI Jakarta. Dan memang sudah teorinya di mana-mana di dunia ini. Ketika Anda tidak bisa lagi menggoyang program seseorang, maka goyanglah pribadinya, identitasnya. Dan itulah yang dilakukan. Yang kita lihat Pak Basuki yang berbicaranya seperti itu, di awal yang mungkin banyak orang tidak suka. Karena karakter masyarakat kadang-kadang begini, kalau sudah nggak suka sama orang, mau orang itu mau ngomong programnya bagus, nggak diterima. Sehingga di kita sendiri kita pun melakukan perbaikan untuk meyakinkan kepada warga Jakarta bahwa ada program-program Pak Basuki yang sangat menyentuh warga Muslim di Jakarta, yang mana ini membuktikan bahwa Pak Basuki itu nggak mungkin akan menodai agama Islam dibandingkan dengan kepala-kepala daerah lainnya yang mungkin beragama Muslim tetapi tidak memperhatikan warganya, seperti itu. Pak Basuki dan Pak Jarot ini adalah sahabat seluruh agama. Kita harus memilih kebinekaan, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah warga Jakarta mau merugi selama 5 tahun? Bisa saja nggak meruginya 5 tahun, malah bisa jadi 10 tahun. Jangan sampai. After months of campaigning, it's election day. As independent monitors watch over polling sites, a general sense of tension can be felt in the city. Ahok karena dia sudah bekerja dengan konkret. Anti Ahok. Ahok Cina, buat apaan jadi pemimpin saya? Saya orang Islam harus jadi pemimpin orang Islam, itu saya. Satu, Ahok jelas pintar ya. Kedua, berani memberantas korupsi dan orang yang bersalah ya. Dia ada yang namanya OCOC, udah tahu ya. Ya udah itu kan sangat membangun. Itu kan dimulai dari kecamatan. Dia bikin itu mulai dari kecamatan, setiap kecamatan harus mempunyai satu usaha mandiri. Nah itu aja dari situ aja saya lihat cukup membantu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dia tuh pengaruhnya tuh banyak sekali sih, pengaruhnya dia dari luar kota kan atau dari Cina tuh kan malah ada ketahuan kan bikin EKTP palsu. By the afternoon, it became clear Ahok would lose to Anies Baswedan. FBI members and Islamists paraded in the streets, waving flags and signs in celebration. Ahok held a solemn press conference, while Anies and his supporters were celebrating. Raising arms with ex-general and one-time presidential candidate Prabowo Subianto, it seems the old guard has risen to power once again in Jakarta. But for Jakarta residents, many of them are just looking forward to a brighter future. Ya supaya rukun-rukun aja sih, yang sudah, yang lalu biar berlalu. Tapi yang baru kan kita perlu perbarui. Ngapain musuh-musuhan? Apa sih yang dicari zaman sekarang? Agamamu, agamaku, itu aja. Jadi kita bersatu aja lah. Lebih enak saling mendukung. Siapa yang menangnya pun harus bisa lebih baik lagi menciptakan. Jangan mengikuti program yang sudah ada, tapi ada terobosan baru. Itu yang saya rindukan. Tujuan kita adalah semua untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara utuh.